Magtuno tayo di pangati tuna. Tuna jaw. O natin di market. Okay. Nagdadakkel magaya. Ah. Ima to dato eh. Ngay tono. Gora tekatan tayo dito. Before ka nag-order dati, tumawag ka pa yung market. Nagpartak na may ibos. Kaya mo na sino din ibos. Baka padak na Pilipino. Alright. Tama, naglalasag oh. Grabe. Tam di ka dakal na. Nagdakal. Ado ang may tulak na nga pa dati. Inapoy ha nga Jim. Inapoy. So $43 sa amin na ito eh. Kita ma? Gadakkel. Yan ba? Kailangan. Ayos. Ayos, George. Ready tayo lang natin pagtunuan tayo. Usaran tayo, pepper and salt lang. Tapos salt lang kini ko ano yung nalaking chase anda lang makuha ti pepper. So tapos di sausawam to, andan to kanya mo. Dati pagtunok natin nalak ti Amazon ceramic iron. Very portable so na. Pali mo lang ay tugot-tugot nag-camping kayo. Very handy lang. Kaya mo? Kaya mong gawin to? Siyempre. Hopefully masarap ay. Specialty yan eh. Lagyan natin ng konting clutter para hindi dumikit. Dapat malapit yung mukha doon para misan ano. Yeah, dapat ikaw. Alright. Para sunog ang mukha. Ayan. Ano pong susunod na gagawin nyo? Relax ka lang dyan. Kain ka na lang mamaya. Pinaka- Ito, black pepper. Ano yan? Salt. Ito cilantro at saka lime. Yan yung kanya, magic niya. Magic ka na naman. Oh, bango. Ayos. Dali mo ha. Makapal yung balat nito eh. So, kailangan hindi yan masusunog kahit matagal. Ang bango. Sinala naghihintay. Mabisinda di gito eh. Squirtle, where are you, Squirtle? Ang nga rumor di jay ni Squirtle no ko ay nga matawagan. Ah, di ay. Diyan. Si Squirtle is at least 18 years old. Di ay. Yan. Baby lang datay deda kanyami. Hindi nangrugi kanyami. Dani dati yan. Nandani maloto. Ano na nga natabat iko na. Kinuray na taba fish oil is good. Sarap. Opo, sir. Thank you. Bugi cha. Oh yeah. Okay, habang tutuloy gitara tayo na. Trial lang ate ah. Sacramento's fine, the sun shines most of the time, and it rains later. Palm trees grow and rents low, but you know it gets too loud.
making the way back. Well, I'm Filipino born and raised, and nowadays I'm lost between two shores. Sacramento's fine, but ain't no home. Philippines home, but ain't mine no more. Well, I am myself to no one's there, and no one's heard at all that even care. I am my pride, I am Saddam. Well, I am lost and I can't even say why, leaving me lonely still. Sarap. Ano, pwede na? Pwede na yan. Pwede na yan. Oh, sarap. Ito, okay na to. Sarap. Ay. Paborito ni Nala and Jess to eh. Okay na to. Ito ti mula ni Madam Army. Ayan. Pang ano lang sa kamatis. Alright, testing kinanala kini Chase. Alright, let's see if they like it. Chase, come on. Come on, Balong. Nala, come on. Chase. Come here. Okay. Ni amo nga kagatan na. Kagatan na di pangana nga mismo. Okay, all the way down na. No, don't. Alam ni Nala di buo nga. All the way down kininala kin Chase. So complimented ti kwa. Tinuno nga tarong ken cherry tomatoes na submit deta nga tomato. Ayan. Sige man, testing tayo man. Of course. Ang mauwan rice. Okay. Asa, bring it on. Thank you, Father, for this food. We love bless it for helping us. Okay. Okay, banat. Asin lang yan. Anal kayo. Pinuno nga tarong, kamatis, ken panga. How about that? Hugas na ako ng kamay. Busin niyo yan, ha, ma? Bus ako. Galing mo mag-ihaw, Chong. Nima ko nayo. Masarap. Testing. Masarap nga. Meron ko rito isa. Mhm.